नमस्कार प्रियंका ओडिया रुचई रे आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित चिकेन दम बिरयानी रो रेसिपी शेयर करिबी। एही बिरयानी टी खाइबा पई एतिकी स्वादिष्ट लागि थाए जे आपण एहाकु घरे थरे तयारी करिबा मात्रे बारंबार तयारी करिबाकू इच्छा हेबो ओ एही बिरयानी को खाइबा परे आपण रेस्टोरेंट रो आरो बिरयानी किनि की खाइबा पूरा भूली ही जिबे। तेबे वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माननकु वीडियो भल लागिबो ताहेले वीडियो को लाइक टी करि देबे ओ आगको एहिपरि नुआ नुआ रेसिपी जानिबा पाई मो चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि देबे ओ निजर फैमिली फ्रेंड्स माननक सहित शेयर मध्य करि देबे। तेबे चलंतु वीडियो आरंभ करिबा। देखंतु एठी मु 5 पीस चिकन नेइची। आपण माने देखि पारुथिबे चिकन रो साइज गुडाको केते बड़ बड़ अछि। एही बिरयानी तयारी करिबा पाई चिकन रो साइज टिके बड़ बड़ करिके नेबे। एबे एथिरे आमे अध गिना दही देबा। तो एथि मु फ्रेश दही नेइची। ता सहित एथिरे मु 2 चमच अदा रसुण बटा मध्य देउची। एबे एथिरे हाफ चमच लूण बा स्वाद अनुसार लूण, हाफ चमच हल्दी पाउडर, हाफ चमच जीरा पाउडर, हाफ चमच धनिया पाउडर, हाफ चमच चिकेन मसाला और हाफ चमच गरम मसाला मध्य देबा। ता सहित एथिरे हाफ चमच गोलमरीच गुंड और गोटे चमच चिकेन बिरयानी मसाला मध्य देबा। एबे एथिरे 3 चमच रिफाइन तेल देबा। एबे एथिरे फाले लेंबू को चिपुड़ी के देबा। एबे हाथ साहाय्य रे ए सब को भल भाबरे मिसाई नेबा। देखंतु ए सब को मु भल भाबरे मिसाई नेछि। एबे आमे एहाकू 3 रु 4 घंटा पर्यंत मैरिनेट हेबा पई देबा। चिकेन को जेते अधिका टाइम पर्यंत मैरिनेट करिवे खाइबा पई सेतिकी स्वादिष्ट लागिबो। देखंतु मु गोटे डेक्ची रे किछि पानी को गरम करि नेछि। एबे सेतिरे मु हाफ चमच लूण देउछि। एबे एथिरे गोटे चमच रिफाइन तेल देबा। आपण रिफाइन तेल बदल रे गुआ घी मध्य दे परिबे। एबे एथिरे गोटे तेजपत्र, 3टी छोट खंड दालचीनी, गोटे अलैच, 2टा चक्री फूल, 3टी लवंग, अल्प जावित्री, 2टा गुजराती और हाफ चमच साजीरा देबा। एबे एथिरे गोटे कंचा लंका को मझिरु 2 खंड करिकि देबा। ता सहित 3टी लेंबू रो स्लाइस मध्य एथिरे देबा। एबे एथिरे अल्प किछि कटा धनिया पत्र देइकि ए सब को चलाई नेबा। एबे पानी को आमे भल भाबरे फुटिबा पई देबा। एबे देखंतु पानी पूरा भल भाबरे फुटी गलानी। एबे एथिरे आमे चावल देबा। तो एठी मु गोटे गिना बिरयानी चावल को भल भाबरे धोइकि ताको मु आधा घंटा पई बतुराई नेइथिली। एबे ए सब को अल्प चलाई नेबा। एबे चावल को आमे 80% पर्यंत कुक करि नेबा। 8 आउ अधिका समय पई चावल को कुक करिबेनी नहेले बिरयानी टी गोटा गोटा हेकी बनिबनी। एबे देखंतु चावल टी पूरा भल भाबरे फुटी गलानी। एबे मु एहा को चेक करिकि देखाउची। देखंतु चावल को एतिकी ही कुक करिवे। 8 आउ अधिका समय पई कुक करिबेनी। एबे गैस रो फ्लेम को ऑफ करिकि भात को आमे गोटे प्लेट को काढी नबा। देखंतु भात को मु गोटे प्लेट को काढी नउची। आपण माने देखि पारुथिबे चावल टी पूरा गोटा गोटा हेकी अछि। एबे गैस रे मु कढ़ई टी बसाई नेइची। सेथिरे मु 4 रु 5 चमच रिफाइन तेल दे नउची। तेल गरम हेबा परे एथिरे आमे प्याज दबा। तो एठी मु 2टा मीडियम साइज रो प्याज को पूरा पतला पतला साइज रे काटी नेइची। एबे प्याज को मु हाथ साहाय्य रे एमिति घसी की देउची। एबे गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे करिकि प्याज को आमे लाल हेबा पर्यंत छानिबा। एबे देखंतु प्याज पूरा लाल होइकि छाणी होई गलानी। एबे प्याज को आमे गोटे प्लेट को काढी नबा। एबे देखंतु प्याज को छाणी सारिबा परे कढ़ई रे किछि तेल रही जाईची। एबे सही तेल रे आमे मैरिनेट करी रखितिबा चिकन रो पीसेस गुडा को दे नबा। एबे गैस रो फ्लेम को लो रे करिकि एहा को आमे कवर करिकि
ଚିକେନର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଭୟ ପଟୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉଭୟ ପଟୁ ଲାଲ ହୋଇକି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନର ମସଲାକୁ ଦେଇନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଧ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେବା। ତ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଚିକେନକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଧ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେଇକି ଏଥିରେ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଚଲାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେବା। ସବୁ ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ରଖି ନେଇଥିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇନେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ କରିକି ଏହାକୁ କଭର କରିକି ପାଣିକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚଲାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଭାତକୁ ଦେଇନେବା। ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାତକୁ କଢ଼େଇର ଚାରିପଟେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇନେବା। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇନେବା। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ୟେଲୋ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବଟର ଦେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ବଟର ବଦଳରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ କରିକି ଏହାକୁ କଭର କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବିରିୟାନୀକୁ ଛୁଇଁବାନି, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଚଳାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ବିରିୟାନୀକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିରିୟାନୀର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିରିୟାନୀକୁ ଘରେ ଥରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି।